खेड़म बारजाला की सरजमीन से मेरे सारे कश्मीर और हिमाचल के मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्र है उस अल्लाह का जिस अल्लाह ताला ने हमें आज सफ़ेद चादर से नवाजा। बहुत इंतज़ार किया हमने इस सफ़ेद चादर का। अल्लाह ताला भेदभाव के बगैर इस चादर को पूरी दुनिया पे बिछा देता है। रूस में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 18 फीट की बर्फ़बारी हुई वहाँ। ओह, यहाँ पे प्लांटेशन करनी है। ये वाली साइट है, ये वाली ज़बरदस्त साइट है। वो पहाड़ है पीछे, इस वाली साइड में प्लांटेशन करनी है खेड़म नौशहरा में। इस वाले एरिया में हमारी पहली साइट होगी ये लगभग, ये वाली साइट। हुकूम चौपर ब्याह माशाल्लाह, बहुत अच्छी साइट है ये। और ये जो बर्फ़बारी है इसके लिए हमेशा दुआ करिए अल्लाह ताला से कि बर्फ़बारी हो हमारे कश्मीर में, क्योंकि इस बर्फ़बारी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे नेपल ट्रीज़ के चिलिंग आवर्स बराबर होते हैं, हमारे जो बाकी वैराइटीज़ हैं उनके चिलिंग आवर्स बराबर होते हैं, और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसकी लेवल ठीक ठाक होती है। और यहाँ दूसरी साइड हम देखें कि इस बर्फ़बारी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अल्लाह ताला की ये नियामत जो ये सफ़ेद चादर है, किसी जगह कम है किसी जगह ज़्यादा है। अनंतनाग साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी शोपियान साइड से लगभग 2-2.5 फीट की बर्फ़ है। यहाँ साइड से तो बिल्कुल कम है, लगभग 2-3 इंची की बर्फ़ है यहाँ से, 2 इंची की लगभग। लेकिन चलो फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अल्लाह ताला की 22 इंचज़ एट होवरा खान साहब बड़गाम, 22 इंची की बर्फ़बारी। चलो शुक्र करो, जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, जहाँ होगी बर्फ़बारी वो तो खुशकिस्मत लोग हैं। अपने अपने एरियाज़ में बताओ कहाँ कितनी बर्फ़बारी होगी। अभी खेड़म बारजोला इलाके में है हम, यहाँ अभी लगभग 2-2.5 फीट की बर्फ़बारी होगी। नहीं सॉरी, 2-2.5 इंची की बर्फ़बारी होगी। 2.5 फीट तो अभी शोपियान में लगभग रिकॉर्ड किया गया है किसी किसी जगह। बारामूला में फारूक मसागम में भी हो रही है बर्फ़, संगम में। थैंक यू वेरी मच। अहमद मतलूब भाई बोल रहे हैं कि 22 इंचज़ बर्फ़बारी होगी वहाँ। द स्टेट्स ऑफ कश्मीर अपना नंबर सेंड करे भैया, 7051826858। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, थोड़ी सी मिलती जुलती है। हाई एलिवेशन ये भी है, पीछे से पहाड़ है, यहाँ साइड से ठीक ठाक है। ताजू शायद बोलता है हैवी बर्फ़बारी किसी साइड से हो रही है। खेड़म एरिया जो है ये बर्फ़बारी में अच्छा खासा माना, इसमें फ्रूट इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा हिस्सा है ये खेड़म दरगाह वाला साइड। बैक साइड में पहाड़ आपको नज़र आता होगा, यहाँ साइड से ठीक ठाक बर्फ़बारी हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। इन शॉर्ट में बोलूँ कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल है फिर भी ठीक चल रहा है। चलो मार्केट का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल वैराइटीज़ यहाँ ठीक ठाक चलती है। तो इस एलिवेशन पे फैन प्लस गाला, यहाँ पे फेंजम गाला, यहाँ पे शनीक और रेड, यहाँ पे Z1 SS2 एडम, ये वैराइटीज़ भी अच्छी चलेगी। तो यूनुस शबीर कहता है कि 1 इंची टहा पुलवामा में खाली 1 इंची है। फैज़ान अहमद बोल रहे हैं बारामूला चकोला में 7 इंची की बर्फ़बारी हुई है। लिवर पहलगाम में 6 इंची, शोपियान पालपोरा में 3.55 इंच, 3 फीट। ओह, अहमद एरू बोल रहे हैं 2.5, बीरू बापट अहरबल में 4 फीट बर्फ़ है। अल्लाह करे बहुत सारी बर्फ़ हो, 10 फीट 20 फीट की बर्फ़बारी हो हमारे कश्मीर में, ताकि फ़ायदा मिले हमारे कश्मीर के बागवानों को। ताकि ये जो नदी नाले खुश्क पड़े थे पिछले बहुत सारे टाइम से, ये जो नदी यहाँ से आप देख रहे हैं ना, इस नदी में एक वक्त था कि इसमें अच्छी खासी जो पानी था वो पानी इसमें हुआ करता था, लेकिन आज तो बिल्कुल खाली है। खान बासित कह रहा है कि हमारे साइड 3 बर्फ़ है और तुम्हारे ट्रेडिशनल ट्रीज़ टूट गए। नॉर्थ लोलाब साइड हमें ट्रेडिशनल ट्रीज़ टूट गए हैं। चलो अल्लाह ताला करे कि हिफाजत हो। रेनफॉल इन उधमपुर, एजाज भाई कह रहे उधमपुर में रेनफॉल है। बिलाल भाई कह रहे अवंतीपोरा में कोई स्नोफॉल नहीं हो रही है। महराज कह रहा है शादीमग में 2 फीट की बर्फ़ है। होम टाउन तुजन पुलवामा में 2.7 फीट। रफ़ीक सलमान कहते हैं। रवीज़ भाई कह रहे हैं कि लिवर खान साहब में 2 फीट। कुंजर टंगमग में मोर देन 1 फीट। बट एजाज बोल रहे हैं रेनफॉल इन उधमपुर, अवंतीपोरा में नो स्नो।
لولاب میں مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لولاب درد پورہ میں 1.6 انچ. درد پورہ مشتاق بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کا آرچرڈ بھی جلدی انسٹال کریں گے درد پورہ لولاب میں انشاءاللہ. اس کا بھی ہم نے پورا جو ناپ ہے وہ لے لیا ہے. جلدی مٹیریل آئے گا اور وہاں پہ پڑے. ابھی بھی ہم ہیں کھڑم نوشہرہ کے ایریا میں. عامر بھائی وائر آ رہی ہو کھڑم نوشہرہ. پنجورہ شوپیان 3.5 فیٹ. ریار بیرو خان صاحب میں 4 فیٹ ماشاءاللہ. پٹن میں 1 فیٹ ابو. زاہد علی بول رہے پٹن میں 1 فیٹ کی برفباری ہوگی. چلے آپ بھی اپنے ایریاز کو اپڈیٹ کریں کہ کس ایریا میں کتنی برفباری ہوگی. یہاں کھڑم درگاہ نوشہرہ سائڈ میں ابھی اس بارزالہ ایریا میں لگ بھگ 2-2.5 انچ کی برفباری ہے. تو نیچے والے سائڈ سے شاید کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ اتنی ہی ہے. شارق رشید کہہ رہے کہ نکس پلوامہ میں 1 فیٹ 7 انچ کے آس پاس. اللہ کرے کہ ٹھیک ٹھاک برفباری ہو ہمارے ان ایریاز میں. ٹھیک ٹھاک اتنی بھی زیادہ نہیں ہے, بس مان کے چلیے ہی 2-2.5 انچ کی برفباری ہے یہاں. اللہ کرے کہ برف زیادہ سے زیادہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے, ایک برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کون سی نعمت کو آپ جھٹلائیں گے. للہارا میں کوئی سنو فال نہیں ہو رہی ہے. رویس حاجان کہتے ہیں دودھ پتھری میں 6 فیٹ اراؤنڈ. تھینک یو. شوکت بھائی کہہ رہے ہیں للہارا کوئی سنو فال نہیں. مبارک گل کہتے ہیں کنیل 1 کب آؤ گے بھیا. کنیل 1 بھی انشاءاللہ یہیں سے آئیں گے. بٹ اعجاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہر جگہ برف ہو, آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے بھی سارے دیکھنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے ایریاز کو اپڈیٹ کریں کس ایریا میں کتنی برفباری ہوگی. وہ پہاڑی والے ایریا آپ دیکھیں گے وہاں شاید اس سے زیادہ کم برفباری ہوئی ہوگی. وہاں سے ابھی دھند ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جتنے بھی بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو باقی لوگوں تک بھی شیئر کرے, کیونکہ دنیا کے بہت سارے کنٹریز سے ہمیں بہت سارے فالوورز, بہت سارے چاہنے والے ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. روس میں ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. لگ بھگ 18 فیٹ کی برفباری ہو گئی ہے روس میں. تو اللہ کرے ہمارے کشمیر میں بھی ویسی برفباری ہو, کیونکہ ہمیں بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کاش کشمیر میں ایسی برفباری ہو, کیونکہ پچھلے بہت سارے عرصے سے کچھ سالوں سے بہت کم برفباری ہمارے کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں فروٹ کوالٹی میں بہت اثر پڑتا ہے. جو اس باری فروٹ کوالٹی 2025 میں تھی بہت اثر انداز ہو گیا ہے. فروٹ کوالٹی بہت ڈراٹ رہا ہے ہمارے باغوں میں. جتنا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل اچھا رہے گا, جتنی برفباری ان پہاڑوں میں ہوگی اتنا زیادہ اچھا رہے گا. چلو بھیا عاشق صاحب کو فون کرنا, کوئی بات نہیں ہے. کنیل 1 میں آئیں گے بھیا. اب فی الحال پروننگ کا جو دن تھا آج ہم نے بند کیا ہے. انشاءاللہ کل سے پرسوں سے پھر سے سٹارٹ کریں گے جہاں جہاں بھی رہا ہے. ابھی ہاکور اننت ناگ میں, اسی طرح سے کنیل 1 بیج بہارا میں, اسی طرح سے مقام اشمقام سائڈ سے اور مقام چاڈورا سائڈ سے, اور اسی طرح سے جو ہمارا پلوامہ کا جو سائڈ ہے, اسی شیخناڑ پلوامہ, راجپورہ پلوامہ, وہاں سائڈ سے بہت سارے ایریاز میں ابھی ہم نے پروننگ نہیں کی ہے. وہاں بھی انشاءاللہ پروننگ کریں گے. چلو فی الحال کے لیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. السلام علیکم. اگر آپ اپنی ایریاز کو اپڈیٹ کرتے رہیں